Bonjour à tous! Mabuhay po tayo dyan. So let's continue with the les matières de vêtements, mga materyales ng mga ating mga pananamit po, no? First, we have le coton, coton, yung cotton, coton. Ma chemise c'est en coton. Next, we have leather. Leather is cuir, le cuir. Ce sac est en cuir. Okay, balat. So, le coton et le cuir, it's easy. Coton et cuir. Kindly répétez s'il vous plaît. Merci. Next, we have the wool. Wool is la laine. La laine. Mon pull est en laine. So be careful in the washing machine, okay? Et le soie. It will shrink. Mon pull est en laine. My sweater is made of wool, okay? Laine. Next, we have the silk is la soie. Soie. Cette robe est en soie. My dress is made of silk, okay? This is very fragile. Donc, la laine et la soie. Répétez, s'il vous plaît, la laine et la soie. Merci beaucoup. Next, we have the polyester. It's the same in English, polyester. This polyester, they use it for the uniform in basketball and any sports, okay? The polyester po. So, le pantalon est en polyester. The pants are made of polyester. But this time we have le velours. Le velours. Velours is velvet. Le velveteen po tayo dyan, yung kumikintab, okay? Sa brie. Le canapé en velours. Le sofa is made of velvet. Velveteen. Velvet. Yung kumikinang is sa brie. Okay? Kumikinang. Okay, so polyester et le velours. Répétez s'il vous plaît. Le polyester et le velours. Merci beaucoup. Ben, we have satin. Mais en français, c'est le satin. Satin. Elle porte une jupe en satin. It's not satin in English, but satin en français. Next, we have the nylon. Nylon in English, but in français, c'est nylon. 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 Le sac est en nylon. Nylon. OK? Le satin, satin, et le nylon en français, nylon. Répétez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. And the last is la rayon. La rayon. Yan po yung rayon natin na kumikintab, rayon. La rayon. Sa robe est en rayon. Rayon. Okay? Manipis na kumikintab. Qui brille aussi. La rayon. Okay. So, la rayon. Please don't forget po lahat yan. At wag din po akong kalimutang i-like, subscribe, at i-comment. And see you and hope to see you soon. Merci beaucoup et à bientôt.